Magandang tanghali guys. Papatos tayo ng ibon. Apat yan guys. Diyan lang siguro. Shoutout kay Daniel tsaka kay Robby. Yan, may ginagawa. Pasensya na boss mawi. Yan. Shoutout kay Edwin. Yung mga ibon. Guys, maaraw na. Yan. Shoutout dyan. Ngantay-intay ko po yung yung ilan piraso na lang po yan guys. Mariano Lee guys, yan. Pusa, yan. Shoutout kay Michelle. Shoutout kay Orly yan guys. Shoutout kay Kuya Pong, kay Paring Loloy, kay Romy, kay Boss Alvin, kay Boss Jack. Sa Katoda dyan, shoutout kay Chris. Yan, si Isma Kulit, yan. Shoutout kay Badjing, yan guys. Yan. Shoutout pa lang kay Boss Lote, kay Benji. Shoutout sa inyo dyan, kay Loloy, Chongko, yan, Cherry Creek. Shoutout kay Chino, kay JT Mar, kay Pinsan Gilo, kay Stab, kay Budoy, kay Kuya Lee, kay Eli, kay Michael Pagdato. Ayan. Shoutout kay Daniel yan guys. Tayin-tayin lang natin. Yan, wala pa, hindi mo lumalabas si Joseph. Maghuhugas pa. Shoutout kay Joseph yan guys. Ayan. Naglilinis pa guys. Ano, yung dalawang pasawaya yun kung nakikita nyo sa poste. Ano, kasi sila Kuya Ricky nagko-contraction. Yan guys. Kita nyo, lubuhat sila. Kasi makulit ano yun, Stalin Perez siya. Ang ininong si Nani Elby. Si Rick ng aso yan guys. Yan. Si Bullet. Yan guys. Amalakad lang guys. Ginagawa mo. Video lang. Binibidyo mo yung langit. Siyempre. Yabang nito kaya pala. Nakasalamin. Yan. Shoutout kay Ona dyan. Shoutout kay Totoy. Shoutout kay Ricky yan. Shoutout kay Yonag. Yan. Si Bullet. Yung training ito, tas natin tinuturo ni Totoy. Yan, push lang muna guys.